Mali telesoba filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila jɛmu kɛnɛ kan jɛmu min ni a bɛ fɔ a ma ko Malikura taasira ORTM ale telesoba ani a ka bolofara bɛɛ lajɛlen kan. Malikura taasira i ka dɔn hakilina ye min ni a bɛ a to an ka jamana faamaw baara min kalifalen don u la u ka se ka baara in a kɛcogoya ka bɛɛ lajɛlen tɛrɛmɛsɛ tigɛ maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan u ka se ka bɔ a ko bɛɛ lajɛlen kalama. O de la bi Ala ye an garijɛgɛ ministre la ni o ye Bakari Dunbuya ye. Ministriso min bɛ an ka jamana dɔ kɛ n yɛrɛ ye hakilinaw labaarali ani ka taa se a i k'a dɔn jamana baarakow baara ɲɛdɔn o kalan o bɛɛ lajɛlen kalifalen de don ale la o ministriso in kɔnɔ. Ala ye an n'ale garijɛgɛ ɲɔgɔn na an ka se ka kuma a ka ministriso ka baaraw kan minnu kalifalen don a la furanjɛla fanga o waatiw kɔnɔna na yaasa ka se ka o kɛnɛ in ɲɛnamaya ni ɲininkaliw ye ne ani baarakɛ ɲɔgɔn ni o ye k'a dɔn Burama Jalo ye ka bɔ Peace FM la anw de bɛ aw bolokɔrɔ bi Jalo somɔgɔw bɛ di. Beka Inula, Monsieur le ministre Inula. Ministre Bakari an b'i fo i nali la kɛnɛ in kɔnɔ a diyara an ye a bɛnn'an ma o fana an b'a fɛ ka ɲininkali gɛlɛn min kɛ i la o de ye baara min ni o kalifalen don e la ministriso la ni o b'i k'a dɔn dɔ kɛ n yɛrɛ ye o hakilinaw labaarali jamana baarakow ani baara ɲɛdɔn kalanw bɛɛ lajɛlen kunna e bɛ se k'a fɔ an ye ministriso in a ka lahalayaw bɛ cogo di waati yɛrɛ min na e bɛna sigi a kow kunna wa. n ce ka ɲininkali la sani k'i jaabi n b'a fɛ ka foli bila an lamɛnbagaw bɛɛ ma cɛ ni muso ni denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw ka ORTM fana fo a n'a ka réseau mɔgɔw o tɛmɛnen kɔ ka foli bila président transition ma n'o ye colonel Asimi Goïta ye ani premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga minnu ye danaya da ne kan walasa ne ka se ka nin département ni gérer. O tɛmɛnen ko i ka ɲininkali okumu kɔnɔ n b'a fɔ k'a fɔ baara min kalifara anw na o ye fɔlɔfɔlɔ ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ min b'a to denmisɛnnin ni muso ka baarako bɛ ɲɔgɔnya kalan sira fɛ ani baaraɲini sira fɛ o la ko caman b'o kɔnɔ k'u bilasira o b'o kɔnɔ k'u ka projetw lajɛ k'o faamuya o b'o kɔnɔ ani k'u ni mɔgɔ wɛrɛw bila u ka ɲɔgɔn ye o fana b'o kɔnɔ. An nalen an ye fɛn minnu sɔrɔ yen an ye baara dɔw sɔrɔ yen o baara olu tun bɛ ta fɔlɔfɔlɔ baara yɛrɛ politiki n'o ye baarakɛ politiki ye o n'a ka plan d'action o la kɔlɔsili baara kalan o politiki o n'a ka plan d'action k'o la kɔlɔsi ani Mali ni jamana cɛla dɔw tun bɛ yen olu tun ye convention dɔw daminɛ k'o kɔlɔsi walasa olu ka signé o fana tun bɛ yen o tɛmɛnen kɔ an ka kalanyɔrɔ dɔ tun bɛ yen dɔ bɛ Senu o papier dɔ tun kan ka ɲɛnabɔ n'a bɛ f'o ma ko texte relatif au fonctionnement an y'o fana lakɔlɔsi walasa o ka se ka kɛ donc an y'o baaraw de sɔrɔ yen an y'olu kuncɛ. donc o b'a jira k'a fɔ an bɛ don min ko bi ministriso in a ka kɛnɛ gɛjɛgɛjɛ wa. a ka kɛnɛ gɛjɛgɛjɛ an ye an nalen an y'a lajɛ premier ministre ye instruction min di gouvernement ma walasa a ka se ka baara kɛ an y'an sinsin o kan k'an ka a lajɛ an ka ministriso in a bɛ se ka baara jumɛn kɛ walasa transition in bɛ se ka ɲɛ o hakili jagabɔ kɔnɔ an y'a stratégie dɔ dilan min sigilen bɛ sen 4 kan fɔlɔ ka ministriso bɛɛ an n'olu ka ɲɔgɔn ye ka faamuya baara la k'a lajɛ cogo jumɛn an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan baarako yiriwa. Filanan agence minnu yɛrɛ bɛ ne ka ministriso kɔnɔ n'o ye APJ ye ANPE FAPA Uniforme ani ONEF cogo jumɛn olu bɛ se ka dɔ fara u ka ɲɔgɔn ye kan an'u ka jɛ ka baara kan walasa u ka nafolo an'u ka baarakɛlaw ka jɛ ka baara kɛ cogo min na an bɛ laɲini min kɛ olu ka se ka sinsin dɔ ka fara olu kan an y'o baara fɛnɛ daminɛ o tɛmɛnen kɔ an ye projet kuraw sigi sen kan o ye sabanan ye naaninan o ye kɔmasegin ye yɔrɔ jamana ye wari de di an ma ka wari baarakɛlaw di département ma walasa an ka baara dɔ kɛ donc an ko kalo wɔɔrɔ an bɛ kɔmasegin kɛ ɲɔgɔn ye walasa an yɛrɛ k'a faamuya baara minnu sɔrɔla résultat minnu sɔrɔla ani jamanadenw fana k'a faamuya an bɛ baara min kɛ la donc o fɛn 4 de an ye baara kɛ n'olu ye. Monsieur le ministre, kabini
nin baara yɔrɔ in sigira sen kan ka e bila a ɲɛmaaya la n'o ye nin département ye yala fɛɛrɛ jumɛnw de b'i bolo walasa halisa ka dɔ fara Mali baarako kan? An ye an nalen an y'a ye k'a fɔ cɛ ni musow bɛɛ girinna ka na an ka baarakɛyɔrɔ in na don o don an tun bɛ denmisɛnninw tun bɛ na musow tun bɛ na walasa ka faamuyali kɛ cogo min na an bɛ se ka u dɛmɛ an bɛ se k'u bilasira o hukumu kɔnɔ an ye jɛkulu dɔ sigi sen kan o jɛkulu ni mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 b'a kɔnɔ minnu ka baara ye dɔrɔn ka minnu bɛ na an ka département na an ka ministériso la k'olu bisimila k'u lamɛn k'u ka kumaw faamuya ka tila k'u bilasira o bilasirali bɛ kɛ cogo jumɛn an b'u bila ka sira ka taa an ka agence ma n ye minnu tɔgɔ fɔ APEJ FAPA ANPE ONEF ani uniforme an b'u bila ka taa dɔ la kelen fɛ walasa olu k'u dɛmɛ n'an m'o kɛ an bɛ se k'u bilasira wɛrɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛw fɛ an bɛ mɔgɔ minnu dɔn fɛn baarakɛyɔrɔ minnu dɔn n'olu bɛ se k'u dɛmɛ donc o sigira sen kan o ye fɔlɔ ye filanan an ye min yɛlɛma min don a la o ye cogo jumɛn an bɛ se ka batakiw sɛbɛn ka ɲa bataki n'o ye projets ye donc an ye commission conseiller fɛn fɛn b'an fɛ an y'u bɛɛ bila u ka commission ɲɛmɔgɔya ta u ka se ka bataki ninnu sɛbɛn o bataki n'u sɛbɛnna an bɛ jɛ k'o dilan ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ka o projets kɛ. Tabarikala i da sera agences ma ani i ka agences fana ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ jumɛnw b'aw bolo halisa depuis aw nana kana se bi ma aw ye baara mun ni jumɛn kɛ o siraw fɛ agences ni ɲɔgɔn cɛ baaraw la? O ɲininkali diyara n ye agence ninnu komi an y'a fɔ cogo min na anw ka baarakɛminɛnw de don donc a tun ka kan an ka a f'u ye u ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ donc kun fɔlɔ la an ye ɲɔgɔn ye ba kɛ u kumana ɲɔgɔn fɛ u ye kow faamuya filanan u ye ɲɔgɔn ye 2 3 4 sabanan sisan u jɛra ka papier bɔ min b'a jira ko min ka kan ka min dɛmɛ misali la ANPE ka kan ka FAPA dɛmɛ mun kɔnɔ ani mun ye FAPA ka kan ka APEJ dɛmɛ ni musaka jumɛn ye ani mɔgɔ jumɛn ye donc an y'o baara kɛ a bɛ f'o ma ko plan de travail an y'o sɛbɛn dilan sisan an b'o k'o de baara k'o lawaleya. Ayiwa Minisiri Bakari Hakɛto Jalo bamananw b'a fɔ ko siranabɔla bɛ ndolen den t'a fɛ i y'a dɔn Mali baarako ma nɔgɔn denmisɛnnin fana ka ca bɛ don min ko bi i ko ni denmisɛnw nana aw fɛ yen nɔ awa i ye nin agence damadɔ fɔ aw bɛ u lamɛn k'aw faamu k'aw dɛmɛ u bɛ se ka se nin agence dɔ ma cogo min na a ka ca Ala fɛ u ka sababu ɲuman bɛ sɔrɔ yen nɔ n'u sera yen nɔ sisan ni min ye u ka baara batakiw sɛbɛn nafolo de b'aw bolo n'a b'o ta ka di olu ma u ka se ka don o baara la kudayi wa? O hakilina la an kan ka min fɔ o ye k'a fɔ kuma dɔ la bɛɛ kɛ nafolo bɛ agence ninnu bolo mais a t'u bɛɛ bolo u bɛ se ka min kɛ fɔlɔ-fɔlɔ komi an y'a fɔ cogo min na n'u sera yen u b'u ka bataki dilan ka ɲa o ye fɔlɔ ye filanan u bɛ ni a bɛnna u ka projets ma yɔrɔ projets de bɛ yen projets ni projets de bɛ yen n'a bɛnna k'a fɔ projets b'u bolo u bɛ u dɛmɛ APEJ yɛrɛ ye wari caman di denmisɛnninw ma ANPE fana b'o kɛ et puis projet yɛrɛ dɔ wɛrɛ b'anw bolo minnu yɛrɛ tɛ an ka agence ninnu ye minnu bɛ denmisɛnninw dɛmɛ donc a ka ca la n'olu m'u dɛmɛ projet ninnu fana bɛ se ka u bilasira ka musaka d'u ma min b'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ mais a bɛɛ tɛ musaka sɔrɔ dɛ n'u ma se u b'u bilasira minnu ka kan ka taa banque la k'u bila ka se ka banque la walasa banque bɛ se k'u dɛmɛ o n'a ɲɔgɔnna caman kɛra. hali bi ne b'a fɛ i ye kɔmasegin min fɔ ka a walawala hali bi an ka se k'a faamu o siratigɛ kan i ye mun de kɛ? kɔmasegin siratigɛ la an ye agence directeur bɛɛ wele ka directeur service fana wele k'an ka cadre bɛɛ wele ka ɲɔgɔn sɔrɔ janvier kalo la ka ɲini directeur fo u ka a yira an na u baara senfɛ u ye mun ni mun sɔrɔ u ye yeta jumɛn sɔrɔ résultat donc bɛɛ y'a ta yira an na k'a bɛɛ ta ɲɛfɔ u ye résultat yira gɛlɛya min bɔra kɔrɔ k'o yira u ye ani danfara min bɔra min kun bolodalen don ani min sɔrɔla u y'o fɔ an ye donc an ye baro k'o kan k'a lajɛ cogo min na o bɛ se ka dilan an y'o recommandation kɛ walasa u ka se k'a dilan ka ɲa. Monsieur le ministre denmisɛn minnu bɛ yen n'u bɛ arabu kalan kɛ an ka jamana kɔnɔ u ka baarako ma nɔgɔ ten minnu ye arabukan kalan yala fɛɛrɛ jumɛnw sigira sen kan aw bolo walasa olu fana ka tali baara la o bɛ nɔgɔya ani u ka baara sɔrɔ? Effectivement Mali kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ an ka université san o san u bɛ école den caman bɛ bɔ
minnu tɛ baara sɔrɔ ka da o kan mɔgɔ dɔw bɛ yen olu diplômelen don arabukan na an'u formelen don arabukan na olu fana tɛ baara sɔrɔ donc an ka département an ka ministiriso san 2016 an ye fɛn dɔ sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko CFORPA walasa k'u dɛmɛ u ka baarako la mais ala y'a kɛ a sigira sen kan mais a ma se ka baara in kɛ ka ɲa donc ɲinan anw y'a lajɛ cogo min na a bɛ se ka dilan kura ye ka papiyew segin papiyew kan walasa a ka se ka fanga sɔrɔ donc an taara n'a ye conseil des ministres la mai kalo tile 18 tɛmɛnen an y'o texte ninnu adopté donc bi bi in na CFORPA fanga b'a la walasa ka mɔgɔ minnu ye arabu kalan kɛ ani n'u diplômé don arabu kalan na k'u bilasira k'u dɛmɛ baara in na k'u kalan walasa u bɛ se ka baara sɔrɔ u kana kɛ bolokɔfɛ mɔgɔw ye. baara min kalifalen don aw la ka na se bi ma an bɛ se ka dɔn jaabi jumɛn sɔrɔla la tɛgɛ bɛ se ka da jaabi minnu kan. denmisɛnnin caman kalan baara kɛcogo la ani baara in na o ye fɔlɔ ye filanan denmisɛnnin caman bɛ yen an ye olu dɛmɛ musakako la yɔrɔ a ye ɲininkali k'o kan olu ye musaka sɔrɔ dɔw bɛ yen an ye u dɛmɛ u bɛ sɛnɛ kɛ mais u tun mago bɛ angɛrɛw la an y'u dɛmɛ angɛrɛ sira fɛ olu fana kɛra maintenant min ye an yɛrɛ ka baarakɛ minɛnw ye an ye centre de formation 2 jɔ kelen Marakala filanan Sikaso ani o tɛmɛnen kɔ an ye texte minnu b'a to n'an ka baara bɛ ɲa an y'olu fana ta yɔrɔ ɲun da ser'o ma senu centre de formation an y'o texte ta CFORPA an y'o texte ta mais an ye min fana kɛ o ye ka rentrée kɛ rentrée solennelle ka a yira bɛɛ la ko nin don de san kɔnɔ formation professionnelle bɛ daminɛ kalan bɛ daminɛ donc an y'o fana kɛ nin ye a bakurubala ye minnu ye sɔrɔ minnu kɛra. minisiri Bakari Dunbiya an y'a ye k'a fɔ an bɛ don min ko bi an ka jamana kɔnɔ kɛnyɛrɛye baara dɔ kɛnyɛrɛye ale kɔni bɛ ka wara kosɛbɛ i janko denmisɛn kunda o denmisɛn ninnu fana u ka nin baara ninnu mako bɛ dɛmɛ na i n'a fɔ i bɛ k'a fɔ i ka kɔrɔfɔ o kɔnɔ cogo min na e yɛrɛ ka wulikajɔw bɛnnen don mun ma ka ɲɛsin o ko in sinsinni ma. an nalen minisiriso in na komi n y'a fɔ kuma daminɛ an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnninw u b'a fɛ ka kɛnyɛrɛye baara kɛ u b'a fɛ ka fɛn kɛ min bɛ nafa las'u ma o de sen fɛ u ye fɛn caman sigi sen kan ko nuit de l'entrepreneuriat semaine de l'entrepreneuriat o n'a ɲɔgɔnna caman donc an wulila k'u dɛmɛ o la n'an sera ka musaka di min ma an b'o d'olu ma n'an ma se ka musaka di min ma an bɛ taa an sen jɔ ye ka koromokariw fɛ ka a kuma kɛ o kɛra fɔlɔ ye filanan komi n y'a fɔ cogo min na an ye mɔgɔ groupe sigi sen kan minnu bɛ denmisɛnnin fɛn fɛn b'a fɛ ka nin baara in kɛ minnu b'u lamɛn k'u bilasira k'u bila ka taa an ka agence la ka taa yɔrɔ wɛrɛ an y'o kɛ a sabanan fɛnɛ an ye a lajɛ u cɛla mɔgɔ damadɔ bɛ yen olu ka baara u b'a faamuya u bɛ se u hakili ka di fɛn caman b'u kɔnɔ fɛɛrɛ caman b'u kɔnɔ an y'a lajɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min b'a to u ka baara bɛ se ka kɛ misali ye denmisɛnnin wɛrɛw bolo a bɛ se k'a to anw yɛrɛ bɛ dɔnniya sɔrɔ u ka baara kan donc an y'o jɛkulu sigi sen kan o jɛkulu bɛ baara la u y'a daminɛ a mɛnna dɔɔnin mais halisa o b'a la donc ni min bɔra a la an bɛna o da bɛɛ tulo kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan walasa bɛɛ ka misali ta o kan. an ka jamana kɔnɔ muso ani denmisɛnw ka ca kosɛbɛ walasa baara bɛ se ka nɔgɔya ninnu bolo baara sɔrɔli yala fɛɛrɛ jumɛn bɛ e ka minisiriso bolo o baaraw la. o ye anw yɛrɛ ka haminako ye wa o ye président transition ani premier ministre ka haminako ye donc anw ka baara ɲɛsinnen bɛ olu yɛrɛ de ma o de y'a to n'i y'a ye an y'a jateminɛ ka fɔ pour que an ka baara in ka ɲa fo ani kɛnyɛrɛye mɔgɔw ka bolo ka di ɲɔgɔn ma parce que olu de bɛ baara caman dayɛlɛ denmisɛnninw ye ani musow ye o ye fɔlɔ ye filanan an y'a ye k'a fɔ minisiriso dɔw bɛ yen olu ka baarakɛyɔrɔ fɛɛrɛ caman bɛ se ka tigɛ yen minnu bɛ se ka to muso ni denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ o ye sɛnɛkɛ minisiri ye o ye an ka dugukolo nafolow minisiri ye donc an y'a lajɛ cogo min na n'olu bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ tigɛ walasa olu ka politiki n'an ka politikiw u ka ɲɔgɔn ta
n'u ye ɲɔgɔn ta k'a lajɛ an bɛ se ka baara jumɛn kɛ walasa ka baara kɛcogo dayɛlɛ denmisɛnninw ye ka dayɛlɛ musow ye donc n'an ye jateminɛ kɛ sisan i b'a ye k'a fɔ Mali la denmisɛnninw ka sɛnɛko sɛnɛ man d'u ye kosɛbɛ parce que u ka jateminɛ la n'i bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ sɛnɛ kɛ ka ta sɔgɔmada fɛ fo wulada fɛ i bɛ sɛgɛn i tɛ bɛrɛ sɔrɔ wa i tɛ bonya kosɛbɛ parce que k'i ye cikɛla ye donc an bɛna baara kɛ o kan walasa k'o hakilina in yɛlɛma bon o n'a ɲɔgɔnna caman an b'o fana baara ɲɔgɔn kɛ ani ministre des mines n'o ye Mali minisiriso min ɲɛsinnen bɛ dugukoloko nafa ma. nka minisiri Bakari ne yɛrɛ ko e yɛrɛ min bɛ jamana baara kow kunna maa t'a fɔ dunugala cɛjan ma k'i kuru i bɛ fɛn caman dɔn a la denmisɛnw e yɛrɛ bɛ se ka mun f'u ye ko baara jumɛn de bɛ an fɛ Mali kɔnɔ ni sɛgɛ foyi t'a la n'i y'i bolo don a la dɔrɔn i bɛ dɔ sɔrɔ. n'i y'a jateminɛ a baara ka ca mais an bɛ bakuruba la an bɛ kɛrɛnkɛrɛn an bɛ 2, 3 ɲɔgɔn ta bamananw ko baara tɛ yen min ye baara dɔgɔmani ye baara lankolon tɛ yen n'i y'i cɛ siri a la i bɛ baara sɔrɔ i bɛ nafa sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ komi n y'a fɔ cogo min o ye sɛnɛ de ye ka fɛɛrɛ kɛ walasa denmisɛnninw ka segin dugukolo la mais u ka kɛ sisan entrepreneur agricole de ye c'est à dire cikɛla min bɛ baara bɛɛ kɛ a minɛn bɛɛ b'a bolo a b'a dilan a b'a kɛcogo dɔn a yɛrɛ b'a ta kana feere o ye entrepreneur agricole ye baara o kɔni fɛn bɛɛ sɔrɔ o la tiɲɛ la a ka gɛlɛn dɔɔnin mais n'an y'u dɛmɛ k'u tɔpɔtɔ u bɛ se ka dɔ sɔrɔ filanan o ye bagan mara ye yɔrɔ an bɛɛ b'a dɔn Mali ye jamana ye min bɛ dɔnnen don ni bagan mara ye donc ka denmisɛnninw dɛmɛ ka musow dɛmɛ u ka se ka bagan mara matarafa cogo min na dɔ bɛ fara Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ ka sɔrɔ kan ani olu yɛrɛ bɛ sɔrɔ kɛ parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ anw ka sogo Mali bigan bɛ ta ka bɔ yan ka taa Sénégal ka taa Mauritanie ka taa jamana wɛrɛ la donc n'an ye an ka mɔgɔw labɛn denmisɛnninw labɛn u ka se k'o baara kɛ ɲɛ hakili la sɔrɔ b'o la n'o bɔra yen fɛn bɛ yen jago ni feere bɛ yen o y'a sabanan ye yɔrɔ an kɔni b'a dɔn maliyɛnw dɔnnen don n'o de ye k'a fɔ an bɛ se jago la an bɛ se feere la donc ka denmisɛnninw minnu b'o la k'u bilasira ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to u bɛ se ka musaka sɔrɔ k'u ka feere ni jago kɛ mais a wari segin a nɔ la hakili la o bɛ se ka kɛ nin ye fɛn 3 ye a tɔw bɛ yen dɛ mais n'an y'an bama nin kan hakili la muso ni denmisɛnninw bɛ fɛn sɔrɔ wa jamana yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ. gɛlɛya b'e ka baara in na wa. gɛlɛya b'a la an ka baara in sen fɛ an ye gɛlɛya damadɔ jateminɛ fɔlɔ o ye k'a fɔ anw yɛrɛ bɛ baara min kɛ yɔrɔ n y'a fɔ ko kɛnyɛrɛye baarakɛda jɔba de bɛ nin baara in na olu de bɛ usines jɔ olu de bɛ fɛnw kɛ donc olu de bɛ mɔgɔw ta baara la donc a ka kan an n'olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ donc olu ma kɛ an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ mais a kan ka taa danko min na a ma s'o ma donc ka fɛɛrɛ tigɛ walasa an n'u ka baarakɛɲɔgɔnya ka sinsin donc o ma kɛ o gɛlɛya bɛ yen filanan o ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ an ka baara in filɛ cogo min na baaradege kalan mɔgɔw b'o filɛ cogo min na mɔgɔw bolo a bɛ komi mobili ni mobili b'i bolo i bɛ wurudi secours min k'a la n'a sɔgɔra i b'a ta ka don mɔgɔ caman b'a ɲɛna ko an ka baaradege kalan y'o de ye or baaradege kalan n'i y'a lajɛ ani kalan tɔ bɛɛ ye kelen ye donc fo an ka mɔgɔw hakili yɛlɛma u ka denmisɛnninw don centre de formation ninnu na u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na n'u ye baara sɔrɔ u bɛ se ka sigi kalanba la ka kalan ka taa fo ɲɛfɛ mais k'a fɔ ko ni denmisɛnnin dɛsɛra de kalan na ka taa don métier la a taa bila centre de formation na an ka baara kɛlen kɛ an ka baara kɛ walasa mɔgɔw k'u hakilina bila o ye gɛlɛya filanan ye a sabanan o ye musakako ye musaka min bɛ di an ka minisiriso la a bɛ dɔ kɛ dɛ mais halisa dɔ wɛrɛ kan ka fara kan min ka naaninan o ye n'i taara an ka collectivité ninnu na ka taa commune na ka na cercle la n'i ye u ka programme lajɛ i b'a ye k'a fɔ baarako denmisɛnninw ka baarako musow ka baarako a t'a kɔnɔ a bɛ komi n'u haminanko tɛ baarako dun ye bɛɛ de haminanko ye ka ta commune na ka na cercle la ka na région na fo ka na faaba la yan nɔ bɛɛ de haminanko don donc o fana ye gɛlɛya y'an kan o gɛlɛya damadɔ de bɛ yen an bɛna lajɛ an ni mɔgɔ an jɛɲɔgɔn tɔw minisiriso tɔw ka baara kɛ walasa k'o wuli. minisiri Bakari yan'an ka kɔrɔfɔ kun cɛ Jalo e ye nafoloko fɛn o fɛn fɔ nin
ko ni denmisɛnnin minnu nana agence minnu bɛ yen n'i y'olu fɔ a b'u orienter ka taa yen n'u n'olu ye ɲɔgɔn faamu a b'u dɛmɛ a bɛ wari d'u ma wari min bɛ d'u ma o juru de don wa tɛrɛ bɛ d'u ma u ka baara k'a la a tɛ kɔsegin bilen. a caman na juru de don mais juru min don d'abord wari min bɛ di fana a man ca an k'o fɔ ɲɔgɔn ye wari ba tɛ mais dɛmɛni de don donc a caman na u b'a juru don a bɛ kɔsegin mais n'a kɔseginna tiɲɛni yɛrɛ la u t'a minɛ u b'a fɔ ko k'a kɔsegin donc walasa denmisɛnnin ka se ka baara kɛ ni hakilina ye k'a fɔ k'a bɛ sara de parce que i yɛrɛ b'a dɔn sisan n'i taara an ka togoda ninnu na u b'a fɔ n'a fɔra ko projet wari u b'a fɔ ko projet wari tɛ u ye fu de ye donc n'u y'a minɛ u t'a sara donc o hakilina ninnu bɛ yen walasa k'o hakilina ninnu kɛlɛ u nana ni nin de ye k'a fɔ n'u ye wari d'i ma juru de don i b'a sara dɔw la a bɛ sara yɛrɛ yɛrɛ dɛ mais dɔw la n'a sara kuma sera u b'a fɔ ko non k'i k'a k'i ka capital ye. mais aw bɛ baara ninnu kɔlɔsi cogo di après n'a y'u financer. an kɛlen bɛ ka dispositif sigi sen kan ka fɛɛrɛ tigɛ min b'a to ni projets don mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ kɔlɔsili kɛ waati ni waati wa fɛn b'u bolo fɛnɛ min b'a to u bɛ se k'a dɔn ni baara bɛ kɛlen ka ɲɛ n'a tɛ kɛlen ka ɲɛ mais min y'an ka agence yɛrɛ ta ye mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ b'olu bolo a kama mɔgɔ yɛrɛ de talen bɛ kɔlɔsili kama ani kɔmasegin kama olu b'o baaraw kɛ k'a kɔlɔsi k'a sɛbɛn ni waati sera ka kɔmasegin k'a ɲɛ k'a fɔ nin de bɛ yen nin gɛlɛya de bɛ yen ani nin sarala nin ma sara an kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walasa baara ka se ka ɲɛ o bɛɛ b'a la. ayiwa nin bɛɛ kɔfɛ ne ko e yɛrɛ kɛlen don ka mun boloda waati nataw kɔnɔna na mali denmisɛnw ani musow ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye baarako hakilinaw labaarali la yaasa hakilisigi ka na an ka jamana kɔnɔ. n bɛ se ka damadɔ fɔ o la fɔlɔfɔlɔ nin y'a tile damadɔ ye Qatar mɔgɔw bɔra yan nɔ an n'olu bɛ ka papiye dilan min b'a to an bɛ se ka mali denmisɛnninw bila ka taa Qatar ka taa baara kɛ san 1 san 2 a bɛ taa fɔ mɔgɔ 1000 ɲɔgɔn na o ye fɔlɔ ye wa fɛn min don fɛnɛ an y'a papiye bɛɛ sɛgɛsɛgɛ clandestinité de ko dogolen tɛ dɛ a bɛ kɛ jɛya de la o ye fɔlɔ ye filanan ANPE an ka agence nin o bɛna baara 3000 u n'o de dayɛlɛ ni denmisɛnninw ye sabanan an bɛna mɔgɔ 50 bila ka taa Maroc olu bɛ taa baaradege kalan kɛ ka 15 bila ka taa Tunisie o fana bɛ taa baaradege kalan kɛ naaninan o ye an bɛna denmisɛnnin 1200 k'u kalan sɛnɛw taabolo la ani bɛnkanfanaw taabolo la n'u kalanna ka tila k'u tɔpɔtɔ k'u kɔlɔsi walasa 65 kɛmɛ sarada 65 olu ka se ka baara sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ an bɛna centre dɔ jɔ baara kalanso an bɛn'o dɔ jɔ ani japonɛw n'o bɛna ka mécanique électronique n'o mɔgɔw bɛn'o kalan ani mécanique auto o fana bɛna kɛ donc an bɛn'o kɛ pour que denmisɛnninw ka se ka o baara sɔrɔ mais n'o tɛmɛna sa a tɔ yɛrɛ bɛ an yɛrɛ ka baarakɛbolo tacogo kan an bɛna an ka politique min bɛ yen ni o ye politique de l'emploi an bɛna o kiimɛ k'a lajɛ yala est ce que ni san dama in kɔnɔ an ye baara min kɛ yala a ye nafa las'an ma wa a ma las'an ma n'an y'o kɛ an bɛ sɔrɔ ka o plan d'action fana dilan k'o kɛ o tɛmɛnen kɔ an b'a fɛ ka data center n t'a dɔn bamanankan na bɛ fɔ cogo min na c'est à dire machine ba de don n'i y'a sigi sen kan i bɛ se k'i to i y'a sigi yɔrɔ min na ka mɔgɔw kalan Segu k'u kalan Gawo k'u kalan Mopti k'u kalan Kidali donc an b'a fɛ k'o de sigi Senu kalan dɛmɛso la walasa n'a dilara an ka se k'an to Senu mɔgɔw kana bɔ kana bilen formateur kana taa yɔrɔ wɛrɛ mais k'u to Senu ka tɔw kalan munna an b'a fɛ k'o kɛ parce que n'i ye Mali ta sisan an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin ye n'o ye insécurité ye ani Covid min tun bɛ yen ani CEDEAO ye sanction jugu min bila an kan a b'a to gɛlɛya dɔw bɛ yen donc n'o b'an bolo an bɛ se ka fɛn caman kɛ ka sɔrɔ an ma musokaba don a la donc an b'a fɛ k'olu de kɛ denmisɛnninw ye o n'a ɲɔgɔnna caman. minisiri ko denmisɛnnin dɔw bɛna taa kalan na Qatar ne ma fili a fɔko la ani Maroc ni yɔrɔ wɛrɛw olu bɛ sugandi cogo di tari min mana na dɔrɔn u bɛ bila ka taa de tari fɛɛrɛ dɔw de bɛ yen a b'a jateminɛ k'a fɔ nin denmisɛn ni a ka kan. ni an y'a daminɛ critères de bɛ yen mɔgɔw bɛ ta kan min kan i tɛ se ka ta n'a y'a sɔrɔ i m'o critère rempli fɔlɔfɔlɔ i b'i ka dossier bila ka na
ni dossier bila kana o bɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ min fɔra ka fɔ n'a fɔra sisan ko ni bac t'i bolo k'i tɛ se ka taa yɔrɔ o kɔni bɛɛ tɛ se k'o kɛ a ka dossier bila kana donc o bɛ lajɛ n'i y'o lajɛ i si hakɛ fana bɛ lajɛ donc o n'a ɲɔgɔnnaw caman de bɛ yen o de b'a to an b'an sinsin o kan ka denmisɛnninw ta k'u bila ka taa Maroc k'u bila ka taa Tunisie min ye Qatar ta ye a ɲɔgɔn mɔgɔ fana na mais Qatar mɔgɔw de bɛna fɔ an mago bɛ nin mɔgɔ suguyaw la mais an b'a fɛ u ka nin baara suguya kɛ donc n'olu ye baara minnu kan ka kɛ n'olu y'o fɔ an ye maintenant mɔgɔ minnu bɛ se o la an b'olu sugandi k'olu bila ka taa o fana n'a si hakɛ bɔ la o ye san 17 ka taa san 45 la mais n'i b'o kɔfɛ i tɛ se ka taa. mais nin bɛ kɛ Mali dugu bɛɛ de don wa tari dugu dɔw de talen don aw bolo Mali kɔnɔ minnu denmisɛnw sugantilen don a ko la. Mali bɛɛ de don an ma dugu bɔ dugu la an ma région bɔ région la n'a kuma sera n'an y'a kuma jɛnsɛn radio la ka jɛnsɛn télé la ni mɔgɔ min y'a mɛn i bɛna i b'i ka dossier la don mais anw yɛrɛ tɛ mɔgɔ sugandi dɛ an bɛna fɛn de sigi sen kan ANPE o y'an ka agence olu ka baara don olu an b'olu bila a la ka mɛn ka mɔgɔ wɛrɛw ta min fana to ANPE la min t'anw ka minnu b'a kɔlɔsi n'olu ye kɔlɔsili kɛ walasa baara ka kɛ jɛlenya la yurugu-yurugu kana k'a la minnu kan ka taa olu ka taa. mais monsieur le ministre nin bɛɛ la i ma fɛn fɔ musow ka ko kan dɛ i kumana denmisɛnw de kan kosɛbɛ. an ka dɔ fɔ musow kan Mali tɛ se ka taa musow kɔ n'i ye jateminɛ kɛ anw ka baarada la mɔgɔ bɛ yen nɔ min yɛrɛ sigilen bɛ ka musow ka baara ko yiriwa ka musow jɔyɔrɔ yiriwa o muso in n'o ye conseiller en genre ye a ye baara caman kɛ fɔlɔ an ye comité sectoriel a y'o sigi sen kan a n'an jɛra k'o sigi sen kan filanan a y'an ka cadre bɛɛ former ani ONU a y'a bolo di ONU Femmes ma u y'an ka cadre bɛɛ former u b'a fɔ min ma ko genre cɛ ni muso kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ muso place kan ka yiriwa cogo min na u ye kalan k'o kan ani point focaux fana u ye kalan k'o kan o tɛmɛnen kɔ u ye plan sigi sen kan u bɛna baara kɛ cogo min na u y'o bɛɛ dilan donc n'an bɔra o waati la n'o banna dɔrɔn an b'o baara daminɛ o kɔfɛ anw ka baara n'o ye kɛnyɛrɛye baara yiriwali ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ muso place ka bon muso bɛ fɛn baara bɛɛ kɛ u bɛ sɛnɛ kɛ u bɛ jago kɛ u bɛ kɛnyɛrɛye la donc sisan an kɛlen bɛ de ka dayɛlɛ musow ye ni musow nana an ye groupe min fɔ n'u nana musow de fɔlɔ ka dossier bɛɛ lajɛ o an bɛ musow de fɔlɔ ta lajɛ k'a lajɛ cogo min an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min an bɛ se k'u bilasira wa an bɛ kelen fɔ aw ye muso minnu bɛ na u cɛsirilen yɛrɛ de don wa u dalen b'u yɛrɛ la wa hakilina b'u la a fɛɛrɛ b'u kɔnɔ donc n'u nana dɔrɔn an bɛ fɛɛrɛ tigɛ k'u lamɛn k'an bɛ se k'u bilasira cogo min na k'u bilasira ten. ayiwa minisiri Dunbuya an bɛ se ka baro wuli n'i ka welewelekan jumɛn ye ka lase malidenw ma. ne bɛ welewelekan min lase malidenw ma o ye k'a fɔ anw bɛ baara min na nin ye n'o ye baaradege kalan ye ani baarako n'o sabatira jamana bɛ sabati jamana bɛ basigi cohésion sociale bɛ na donc n b'a ɲini bɛɛ fɛ n'o ye gouvernement ye ani kɛnyɛrɛyew ani an ka collectivité an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa baara min daminɛlen filɛ nin ye n'anw y'a daminɛ ka ɲɔgɔn ye k'a la k'o baara nin sinsin walasa denmisɛnninw ka baara sɔrɔ musow ka baara sɔrɔ ka ta commune na ka na cercle la ka na région na fo ka na faaba la n'o kɛra jamana bɛ basigi wa gɛlɛya caman bɛ yen o bɛ tɛmɛ an kan. ayiwa an filɛbaw ala ye an garijɛgɛ min na bi malikura taasira kɛnɛ kan jamana baarako la kɛrɛnkɛrɛnyana min ye k'a dɔn dɔ kɛ n yɛrɛ ye o baaraw hakilinaw laɲɛnamayali o minisiriso ani baara ɲɛdɔn kalan fo ka taa se mali baarakow ma o kalifalen don k'a dɔn Bakari Dunbuya la an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi ka se ka masala a ka minisiriso yɛrɛ ka kuru kaara bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka jamana kɔnɔdenw bɔ kunpanna o hakilinaw kan o tuma na o hakilina ɲɛnamayaba ɲininkaliw la o tun ye k'a dɔn Burama Jalo ka bɔ Peace FM ani ne yɛrɛ hakilila k'a fɔ aw ye aw ka tata sɔrɔ o kɔɲɔw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛw kan min nin tɛ si ye ka se ka aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni a k'an bɛn inshallah.